Hello guys, tana kuyogi mi magsuroy-suroy sa Royal Saskatchewan Museum. Kani nga museum guys was established in 1906. Nag-offer ni silag exhibit about natural history and Canadian culture. Timing pud kaayo guys kay Easter Sunday karon, so naay egg hunt para sa mga bata ug feeling bata. Kani akong anak busy kayo pangita sa mga dinosaur eggs. Naga-showcase sila everything guys, from dinosaur fossil and ancient sea turtles to endangered rats and rare insects. By donation rani sila guys. Ang hours of operation nila kay from 9:30 a.m. to 5 p.m. daily, including Sunday. Located siya sa 2445 Albert Street, Regina, Saskatchewan. Actually guys, mga 4th times na ninamo ari. Pero ang nakanindot di ay ning mag-reels kay documented na ang mga laag-laag no. Kinsay relate diha. So kani guys, na-complete na sa akong anak ang iyahang egg hunt. Unya gusto pa niya mo usab og sunod bisag kahibaw na siya og unsa tong mystery words. Thank you for watching.